Phúc Bang Việt bổ sung ready हो जा रहा है मन product चक लो देवे video तो भाग लो जो करो पड़ा नहीं तो आज bro pungme pujam tajun korde ase na kobra do idia pujam fo mujun aro phai mon jin ja de to jagali berai bena to pusti aise bolo aji to aro idia utina dalo to lok la ja na to tai lo to lok bai na ka go dio to sai dai ki মই হাত ইনা টিকেলে হতে ইনা কমপ্লেইন করে দেবে গম না ni ga na to ইনা করো complain করে গভর্নমেন্ট সি করবে ইদা তো keep watching করে হাত চিলাবে না sai dai ki chana ki go dio pura black choice bai ja de long mun bi black te sop lagai Mana hai guru Ini gimana lamboy lebih itu lo udah nubung. Pura YouTuber हो जैसे ये क्या है कुछ सभी प्रधान तो लोग कहना है आज ला वीडियो रात होले भी इधर भी वीडियो बना रहे तो लास्ट को तो सब को तो टाइम इधर एक किलो रहे ना हां को तभी एकदम बिजी फार्म होना है सुकून का नाम सुना हाय हाय जब इन्हें काम दे नॉलेज की इन्हें सर विद तो इन्हें आया था के वाले भी आज तो इन्हें की को नाइट दिन ना से और इन्हें कल एवरी मॉर्निंग दिन दे मॉर्निंग दिन ने आए बदे और तो इधर लास्ट को तो दी Phúc Bang Việt भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी तो मान ने लोंगलें बुजी से लोंगलें पूजा नाम से मान ने राइट जाए ना से तो ये दे से लोंगलें दे से मैं तो ले किमान जो साइज है लास्ट वीडियो ना किमान जो साइज है मला सब्सक्राइबर खान मला मुझे सपोर्ट को खान ब्रदर लागी भी सपोर्ट को दिबी बेसी फल मानु मान আছে দে एकदम निजो मानु আছে আৰু স্পেশালি কোজা মানুহ চাই আছে তো চলো সাবস্ক্রাইব কৰিবি কোজা লা মনে আছে দান एकदम মান ফ্রি বা মিলিনা ইনা বিৰাই আছে পুৰা তালা গাড়ী গে না বিৰাই না মান ব্লগ খান কৰি আছে দে গাইস তো मला কোনদিন মে আই যাব তো চলো সাপোর্ট কৰি দিও তো রেগান বিয়া হইছে কি বা হইছে বলে বিনে খবর দিবি মন কে না ওই লোমে আইনা কি কন্ডিশন কি বিয়া হইছে বলে তো খালি কোজাং নয় না সব মানুহ না কামান লোমে তে আইছে বলে তো খবর গবে কান্দে মকান মদত কুলে রেডি আছে আজি রাতে তো এনে আন্ধারা হৈ যাইছে এটো বা কালি মর্নিং এ আৰু উইটো তো এনে ভাল এনে কান্দেম দে এনে আইছে ও এটো মই মোলা সাইড আৰু তালা সাইড তো এনে ফোম আৰু কোনা তো এনে কোকা ভাই নিচিনা আছে অলবি এটো তাই ইনা কোৱা তো বেছি এনে কিবা পাল আছে আৰু তাই বি মলা এটো লং ইন্টারেস্ট তাই না তাই বি একদম খুশি রা না আরাম রা এনে বই না বিমার সেমার তো একো নাই দে তাই খুশি বি আরাম রা এনে পঙ্কি বলা আছে এটো তাই ওই ঠিক কইছে অলবি তেলা মাইকি না দি মুগে Oleh itu tu, Osana tos lang ni snow lagi. তো এটা নি ইম্পর্টেন্ট কথা না কত লা হলে বি এটা গুঞ্জাক ফমিন হয় কি মানুহ হলে বি আইনা রাস্তা দিনা দুখ পাই আছে লংলিং জায়গা রে বলে তো ইনা হইছে বলে পারিছে বলে তো মদত করব মন ব্রা না আইবি গুনা ফমলা নিয়ম দে না আছে কোন আলেবে তো খালি পড়ে তুলা সাইড পাই নি কই দিবি না কিবা হইছে বলে বি মগান ব্রা না পারিছে বলে তো মগান খাই করব তো তাই So guys, এটা privilege tamor ekta ase brother PM laga channel te ase te. Itu kani brother pesak vlog pe ase sob ase mon sob te. Itu brother mongko pe ase brother channel pe ase te. Men to morom batala channel brother PM la ang na tala channel te subscribe koribi support koribi mon ke kurian ase na. Thank you so much and then just kuno try polibi longling macho te
আমনিগান আজা কোথামতে অলপ টিকটার লাগে আছে রাস্তা দিয়ে কি লাইক কিনো সিচুয়েশন চলিবি না টিকটার লাগে ছিল তো মন কিনে ইনফর্ম করিবি মন এনি টাইম মনা টাইম এভেল কৰি দিব ইমানেই না বাই বাই Good night.